निषेधे सतिनियमशतैर्लक्षणावृत्तितस्तरुच्चेन वेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्पा शरणं हरे नमः। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैः अपि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमठैव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि विधिविरोधासि तन्मे जनयति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वदा कल्प्यमानम् वेदान्तैर्यत्युदीतं पुरुषपरचिदात्माभिदं तत्त्वतत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिकृष्ण तस्मै नमस्ते गुरुवायूरप्पा शरणं हरे नमः। सत्तेन सत्तया वा न च खलु सदसत्तेन निर्वाच्य रूपा दत्तया सावविद्या गुणपरिमतिवर्विश्वशिष्यावभासं विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैः